kumadɔnnaw ko musoya yɛrɛ ye gundo ye. Bon appétit filɛbagaw a y'aw bisimila. An bɛ segin ka foli kura-kuraya aw yɔrɔ la aw fɛn fɛn sigilen ni sangani na k'aw ka jabaraniw filɛ Renouveau TV kɔni Bon Appétit kanu kama an t'aw sara sɔrɔ cogo si la o la don o don dɔrɔn n'an nana foli belebeleba o bɛ ta ka di an filɛbagaw de ma ni nin fɛnɛ sangani sera maa caman de b'a ci dabila ko Bon Appétit wagatinin sera ka n'aw sigi k'an lajɛ midi ka segin k'an lajɛ fɛnɛ 22h o la n'an nana dɔrɔn foli belebeleba bɛ ta ka di aw de ma n'aw ka kow ka ɲi dɔrɔn nin wagati in na anw fɛnɛ ka kow bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa Bon Appétit sigikunba dɔ ye o ye ka to ka nisɔndiya ni damu d'aw ma dɔrɔn aw mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o la bi programme min bɛ yen nɔ fɛn Bon Appétit kɔnɔ o dɔ ye Bamakɔ n'a kɔnɔkow ye an ka duntaw bɛ yen k'a fara muso cɛsirilen kan wa bi don maa welelen fɛnɛ ni mɔgɔ min wulila ni sangani na dɔrɔn ko duman bɛ taa k'i to foli fɔlɔ sisan k'o ta k'o di Bamakɔ kɔnɔko bɛ cɛba kelen min bolo Isiaka Traoré dɔw ko Boutelezi ça va alhamdulillah Ramse ko bɛ cogo di an b'a la tanu an b'a la barika dara ka fan filɛ jama ye k'u k'u bisimila u ka jɛmukan man di don hali bi Bon Appétit ara ka yir'ula k'a fɔ ko dugu girinnen don bi kow bɛ yen ko kɔnɔ kow bɛ yen sanga sɔɔni dɔrɔn an b'a da jama kulo kan inchallah n'Ala sɔnna foli filanan sisan b'o ta k'o di an ka duntaw bɛ muso kelen bolo plateau kan yan Diatou Traoré Diatou ça va oui ça va yɛrɛ dun ça va alhamdulillah i n'i ka musɔrɔni yaya ko bɛ kuraya kuma dɔw la dɛ a ɲɛna trop merci ara mɔgɔ minnu bɛ ka nin wagati na kɛrɛnkɛrɛnnenya na émission Bon Appétit kanubagaw k'an ka dunta kunnafoniya mankan de don n nalen don ni fɛn dɔ ye sɔɔni dɔrɔn b'a ɲɛfɔ aw ye ayiwa ko fɛn dɔ hali o fɛn tɔgɔ tɛ fɔ ayi sɔɔni dɔrɔn b'a tɔgɔ fɔ Elisabeth Sogoba muso cɛsirilen bɛ sɔrɔ ale bolo kuma bɛɛ Elisa ça va oui ça va ara ko tɛ ninnu ni fɛnw don ne y'o de fɔ ne sen bɛ n kɔrɔmusow sen na n'o de la ok ara k'a fɔ an lajɛbagaw bɛ nin wagati na k'u bɛɛ lajɛlen k'i bisimila kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ ka émission Bon Appétit la nin wagati na ko muso cɛsirilen de kunkan don ko sɔɔni sisan muso cɛsirilen ko mana kɛ min ye a tɛ dogo mɔgɔ si la n'Ala sɔnna o b'a to an b'an ka denw ma welelen bisimila n y'o de fɔ an filɛbagaw ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ awɔ kuma bɛɛ musolakaw yɛrɛ surtout jɛmukan in sigikunba dɔ ye aw ko ye o la an ye wele bila musoba dɔ fɛnɛ ma bi ça fait musoya ko n'aw bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn a dogodogoniw na a ko bɛɛ lajɛlen an ye wele bila Madame Dambele Mam Jawumɛ dɔw ko Mam Sekɛrɛ ayiwa an t'a bisimila ça va Mam oui ça va somɔgɔw bɛ i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ ara yani nganda do kuma na ma fa uzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh baw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli an bɛɛ lajɛlen foli bila minɛ ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la an ye nin kɛnɛ bonyana karama a daraja n'a dawla an y'a kalifa arhamani masayina masa min tɛ kalifa tiɲɛ ala ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ amin mais ne ma min faamu tigɛrɛ fɔra Mam Sekɛrɛ dɔrɔn de kunna ne ye n ka chroniqueuse ni n ka chroniqueur bisimila sisan tigɛrɛ ma fɔ voilà a b'o bɛɛ tigɛrɛ de fɔ sisan sisan k'an filɛbagaw bisimila Amadou Soja muso civiliselen ça fait an bɛɛ de civiliselen no ya bi awɔ an k'o lajɛ ka na Amadou Soja ça fait ko muso ka dusubaya man ɲi wa ko ni civilisera dɔrɔn ko tɔ ninnu bɛɛ b'o de kɔnɔ n b'a tɔ to Mam Sekɛrɛ bolo sisan ça fait Mam ka baro kun daminɛ fɔlɔ Mam Sekɛrɛ sani an k'o ɲininkali kɛ Mam yɛrɛ bɛ bɔ min fɔlɔ très bien o diyara n ye ara ni ɲininkali o diyara n ye ne de ye Mam Jawunɛ Madame Dambele Mam Jawunɛ ka bɔ Kiba Banaba mara la n furu yɔrɔ o bɛnna Kucala ma Miyankala Paris mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ni cɛ an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ntabakoro ma Tɛtɛbugu la awɔ ne ye Garange Banta mɔden de ye ne ye Sundunfi mɔden de ye Seydou tɔgɔ fila de wulila ne na n'an k'a ma ko Sawu n pali Jawunɛ si de ye ne o ye n fayanfanw ye ne ye fa camantigi ni ba camantigi de ye mais bayanfan Bayisu Monu den ye n ye Hatuma Jawunɛ den ye n ye Lalasi Maga den ye n ye na Ganɛsi den ye n ye ni n ko n k'a fɔ an tɛ tila la bi. O jɛlen don Mam Sekɛrɛya dun Sekɛrɛ in dakun Mam kan. Très bien o diyara n ye k'ara yani n ka n da don yɔrɔnin na n bɛ foli belebeleba bila n ka suna ni n ka farida ye nin yɔrɔnin na awɔ Mamadu Dambele
k'a ye nin kɛnɛ saramaba in ka bi ale de autorisation di a ka ɲamariya kɔnɔ ŋana ne tɛ n'ale kun ma jɛnɛ n tɛ se ka na k'a goro bijou nin kɛnɛ nin ŋa ya o tɛmɛnen ko ka bɔ yen n bɛ n ka kɛnɛ marraine fo n'o ye Madame Dawuda So ye Sunba Samake nin ko in sera ne ma don min welela don min n y'a wele n ko n ko Sunba n ko ayiwa n ko renouveau ka weleli sera ne ma dɛ a ko mama o tɛ problème ye n bɛ mɔgɔ ci ma sisan ne kama n ko ayi n k'a ka ɲi n ko n yɛrɛ bɛ na n nana a ye min ka enveloppe kɔnɔ ka di yan a kɛra Ala ɲɛna a yɛrɛ ti yan mɛ a ka délégation bɛ yan awɔ ok ni ye ɲininka o la o diyara n ye mamu sɛkɛrɛya sɔrɔla cogo min na ne bɛ sɛkɛrɛ la fɛn ninnu de kɛ quoi ka i ma ye ka intimité ka fɛnw diya quoi n ka client ba dɔ de bɛ n ka ɲɔgɔn ba dɔ a bɛ sanni kɛ n bolo chaque fois n'a ye n wele mamu sɛkɛrɛ ne ka minɛnw banna dɛ n mago bɛ musoya minɛnw na n bɛ fɛ i kana ni dɔwɛrɛ minnu bɛ n bolo olu banna n bɛ taa ni kura ye min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye a y'i kanto ko mamu ni bi bɔra la ne t'e wele garankɛmuso ne t'e wele mamu jawne ne b'e wele de ko mamu sɛkɛrɛ à chaque fois n'i bɛna ni dɔ de bɛna min ni kɔrɔlen tɛ kelen sɛkɛrɛ caman de b'e bolo mamu sɛkɛrɛya sɔrɔ cogo filɛ nin ye mais mamu an b'a ye mɔgɔ caman de bɛ nin fɛn kɛ a kɛbaga cayara mais garanke an kɔni depuis an tɛ bɛrɛ bɔ fo ka n'a bila bi la garankeya kɔnɔ n b'a dɔn musoya kow bɛ yen nɔ hali mayanbagaya ninnu ni fɛn ninnu i bɛ se ka garankeya yɛrɛ ɲɛfɔ an ye dɔɔni. très bien o diyara n ye ara ni ko n ka garankeya ɲɛf'i ye n b'a ɲɛf'i ye n'i ye wusulan ɲininka suma duman na ka ban a b'a ɲɛf'i ɲɛna o ne ye garankɛden 100% de ne wolola la ka mɔ a la ne y'a mɛn sin fɛ ka salon bɔnbɔ si fɛ anw fɛ foyi tɛ yen ni garankɛya tɛ ne fa Ala ka hinɛ la Sawu Jawne ɲɛ yɛlɛla k'a to a b'a ka bulon de kɔnɔ a b'a ka golo de tun a bɛ sow kirikɛ dilan a bɛ ceinture dilan a bɛ pochette dilan n'i y'a bɔtɔ ye a ka bulon da fɛ ni misirila taga tɛ cɛ ni muso bilala ɲɔgɔn na a bɛ taa kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ du fila bilala ɲɔgɔn na u b'a wele a bɛ taa kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ ou bien kɛlɛ bɛ dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u y'a wele an ka sigida la a bɛ taa kuma olu ni ɲɔgɔn cɛ ne welela k'an fa to sira de kan n'i ko garankɛya kɔrɔ de ko ka ko tiɲɛnenw dilan n'i ye garankɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ ɲani de kɛ ka fɛn tiɲɛnenw réparer garankɛ de bɛ fɔ ka bɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigida la du kɔnɔ kabila kɔnɔ jamana kɔnɔ o de ye garankɛya ye. o faamuna o tɛlɛ bi Ramsès ayiwa musow ka ko tɛ taa cɛlakaw kɔ ɲininkali ka se mamu ma mais i bɛ dɔɔni dɔrɔn de kɛ bi parce que musoya ko bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ an bɛ dɔɔni dɔrɔn de fɔ. ayi mais est ce que musoya ko bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn yɛrɛ kuma bɛ yen donc n'i ko ten d'accord mamu i bisimila Bon Appétit plateau kan déjà ara ye n gɛn ka bɔ kuma kɔnɔ ka ban a ko donc n bɛ fitinin dɔrɔn de fɔ donc ne tɛna ɲininkaliba kɛ an y'a ye k'a fɔ n'i ko musoya gundo a ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na a tɛ taga ɲininiw kɔ a tɛ taa maakɔrɔsigi kɔ n bɛ fɛ k'a dɔn maakɔrɔ bɛ mamu kɔ nin ko la wa walima mamu ye mun kalan modèle kɛ pour que ka se ka nin hakilina ninnu sɔrɔ. très bien o diyara n ye Boutelezi n'i ye ɲininkali o diyara n ye n y'o de fɔ n ko ne wolola la de ka mɔ a la ne ye garankɛden de anw baw Ala ka hinɛ la dɔw bɛ balolen dɔw yɛrɛ bɛ dugukolo bolo Ala ka lahara sɔn musomanw ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen n'i tagara hali anw fɛ yen sisan Kiban i bɛ taa sɔrɔ ni min tɛ babi mugu dilanna o bɛ mɔrɔmɔrɔ o bɛ ka mɔrɔmɔrɔ ou bien dɔ bɛ bayatun na dɔ bɛ wusulan dilan na anw wolola la de ka mɔ a la sinon ne yɛrɛ ye garankɛmuso intellectuelle de ye ne ye n ka denmisɛnniya bɛɛ de kɛ kalan na ka tila n tilalen n ka kalan na n ye baara kɛ service privé la hali sisan n'u mago bɛ coordonnées dɔ la u bɛ n wele n bɛ a repère d'u ma mais bɛɛ n'i dakan don diɲɛ kɔnɔ n ye baara kɛ service la n yɛrɛ de tilala ka na ye vraiment ne kasiya in ne danbe ye ni n y'a matarafa k'a ladon est ce que a tɛna musolakaw lafiya sini ma sini kɛnɛ ma degun min b'a musolakaw kan est ce que a t'u lafiya parce que ne y'a ye anw bangebaw u tun bɛ kalali de kɛ u bɛ ɲani de kɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ e ma ye ko musoya ye gundo ya n'i bɛ musoya gundo yɛrɛ ɲini dɔrɔn i bɛ se garankɛw fɛ yen ni garankɛmuso y'a kɔnɔ diya i ye fo k'i sa o furu kelen
muso ka gundo ka ɲi mais aw tɛ miiri dɔɔni ka cɛya gundo dɔw fana bila sen kan parce que là ni muso lafiyara dɔrɔn cɛ lafiya u bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ musoya gundo bɛ ka kɛ cɛw de kama parce que n bɛ exemple kelen ta ye ni cɛ bɔra baarayɔrɔ la ka na sɛgɛnnen n'a nana so wusulen suma duman sɔrɔ o tɛ baara bannen ya mun jigin a hakili la bon o ye baara bannen mais ni so kasa ka di fɛn bɛɛ labɛnnen de don ni dususuma tɛ cɛ kan est ce que so ka di o ye tiɲɛ ye o fana tɛ taa fo an ka muɲu n'an ka sabali an n'an ka majigi an bɛ tila ka se o yɔrɔ ma voilà an bɛ tila ka na baro kɔnɔ merci ala ka ɲɛ ka d'an ma Jatu fɛnɛ ka ɲininkali mamu i bisimila an ka plateau kan ni ka segi ninnu kɔnɔna la i b'a sɔrɔ fɛn caman b'a kɔnɔna la i bɛ minnu feere mais ne bɛ fɛ k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ yalima i bɛ maɲabagaya kɛ yan o diyara n ye ne bɛ kɔɲɔmuso labɛn ni kɔɲɔmuso bɛ taa cɛla ni fɛn fɛn ka kan k'a d'a ma ne b'a labɛn k'a d'a ma n bɛ maɲumagaya kɛ mais ne ka temps tɛ n permet ka sigi kɔɲɔmuso kɔrɔ parce que n'i bɛ sigi kɔɲɔmuso kɔrɔ f'i ka sigi a kɔrɔ de k'a su ni 3 jours ye ni semaine do ka su très près ka ka kunun taabolo yira la ka kalan fɛn caman caman na ne dun ne ka temps tɛ n permet k'o kɛ mais n bɛ fɛn bɛɛ labɛn ka di kɔɲɔmuso ma sinon maɲumagaya b'anw fɛ yen de hali ni mago bɛ maɲumaga la sisan bɛ kelen d'i ma a mago b'a la ɲininkali mana ten parce que kow bɛ nale sɔɔni Elisabeth n'i ka ɲininkali ye ka se i sigiɲɔgɔnmuso ma mana fɛ Mam Sɛgɛrɛ ne bɛ fɛ ka fɛn min dɔn n b'a ye segi a falen bɛ fɛn caman na ka daminɛ segi yɛrɛ la fo ka s'a kɔnɔfɛnw ma ne bɛ fɛ ka dɔn surtout n b'a dɔn a bɛɛ ye musoya gindo fɛnw de ye ne bɛ fɛ ka segi kɔnɔfɛnw de dɔn a bɛɛ n'a nafa très bien o diyara n ye n'i ɲininka segi kɔnɔfɛnw na o diyara n ye n b'a fɔlɔ segi la fɔlɔ nin y'an ka laadala ko fɔlɔ-fɔlɔ de segi filɛ nin hali ni bɛ taa furusiriyɔrɔ la ni sisan tɛ ni kɔɲɔmuso furu tun bɛ siri tafe saba-sabaw de tun bɛ bila segi kɔnɔ cɛlakaw se mana kɛ min ye ka na n'a ye i b'a ye maɲumagamuso bolo u bɛ na n'a ye ko furusirifiniw nana même si après ni cɛ bɛ se ka valise fa fini na k'a d'i ma mais sagi y'an ka laadalafɛnw de fini o fini mana bila sagi la ka furu siri n'a ye o ye fɛn barikalen de ye sagi ye fɛn barikalen de ye e ɲɛ t'a la kalalen dɔ ni bolo de yɔrɔ dɔw la a bɛ fɔ lɛfɛ de tɛ yan lɛfɛ donc nafa de b'a la nafaba de b'a la a jɔyɔrɔba ka bon furu kɔnɔna na kosɛbɛ n'an k'o to an hakili la mais est ce que a ma bɔ an ka furu valise ko de b'an fɛ yan sisan valise bɛ yen nɔ mais i b'a kelen-kelenninw ye hali kɔɲɔminɛnw na ma ɲinɛ a kɔ hali ni muso bɛ i furula ka taga i ka baarakɛminɛnw sokɔnɔminɛnw i bɛ se ka lɛfɛ bila a la i bɛ to k'i ka maloninw fiyɛ n'a ye i bɛ to k'i ka sɔgɔninw tɔmɔ n'a ye a ka ɲi muso yɛrɛ de ka fɛn foyer minɛnw na quoi furu taabolo minɛnw na i ka baarakɛminɛnw i b'a dɔ bila a la i bɛ baara kɛ n'a ye o fana n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na kɔnɔfɛn dama-dama bɛ yen i bɛ se ka min fɔ an ɲɛna sanfɛ fɛn ninnu na parce que Elisa i bɛ sami kɛ ale bɛ fɛ ka a bɛɛ de dɔn ok o diyara n ye Jatu fɛn finman dɔ filɛ nin ye e kɛrɛfɛ awɔ mɔgɔw t'ale fɛn dɔn très bien nin ye 4 côtés de ye niveau mɛki de la nin filɛ nin ye hali n'i b'i cɛ ka te wuli i b'a fitinin walo ka k'a la i bɛ se ka fitinin walo k'a kɛ ji bidɔn kɔnɔ i bɛ to k'i ka babi n'i ka giniw fara kan i bɛ to ka min a bɛ muso lafiya kosɛbɛ 4 côtés ok Elisa dɔ wɛrɛ b'i kɛrɛfɛ bɛ fɛ ka min dɔn wa assiette dɔ bɛ yan ne kɔni tɛ o ɲɛ dɔn dɛ très bien assiette plateau de la tante a tɔgɔ nin ye baramuso ka assiette de a bɛɛ b'a kɔnɔ Elisa o faamuna ma ɲininkali o tɛmɛnen ko ka bɔ yen filɛw b'a kɔnɔ ayiwa an ka sokɔnɔna masiriw b'a kɔnɔ sokɔnɔna masiri ale ni kɛnɛmana masiriw tɛ kelen ye ka fara tulu n'an ka gɔngɔmuguw kan fɛn dɔ bɛ yen i da tusira a la ko mɔrɔmɔrɔ k'i to baro kɔnɔna la mɔrɔmɔrɔ in i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bi a bɛ siri cɛ la très bien gundo dɔ de b'a la wa parce que an b'a ye kɔɲɔmusow de cɛ la ka caya mɔrɔmɔrɔ ye fɛn darajalen de mɔrɔmɔrɔ ye fɛn darajalen de mɔrɔmɔrɔ filɛ nin ye n'a dilanna ka d'i ma i b'a bila wusulan sanfɛ n'i y'a ta k'a siri tu ni ta yɛrɛ ka bɔ a la suma duman tɛ k'i kɔ n'i y'a siri cɛ la a tɛ cɛ attiré ka k'i kan donc hakili b'o tɔ dafa sanfɛ muso in hakili sigilen don kumaninw bɛ na an ka ko to ten fɔlɔ
taa ɲɛfɛ iribiriki fɔlɔ Bamakɔ n'a kɔnɔko ayiwa Boutelezi ko jumɛn de bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi aram 16 an b'a fɔ an filɛbaga cɛman musoman denmisɛn maakɔrɔ ni denmisɛn ko an bolo fila b'an kɔ sabu kuma ma ɲi kuma baliya ma ɲi sigi ma ɲi sigi ma ɲi mantu ma ɲi mantu baliya ma ɲi ko n'i ko go n'i ma don finman gasi la i bɛ don jɛman gasi la da de ye wara a b'a tigi dun fɛn bɛɛ b'a den bange kuma de b'a ba bange ala kana kuma ba don an da ara an bɛ Bamakɔ ara kow bɛ yen ara an y'a ye k'a fɔ juma tɛmɛlen o bɛnna an ka président kɔrɔ n'o ye général Musa Tarawele o bɛnna a ka obsèques ma ara vraiment a kɛra bonya ye a kɛra karama ye ani fɛn fɛn ka kan ɲɛmaya kɔrɔya la ani fɛn fɛn ka kan bonya kunda a bɛɛ dira a ma ara i n'a fɔ maaw ɲɛ bɛ jaw la cogo min na ara min ye an ka jamana maabaw ye u tilan bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan hali ka ta Amadu Tumani Ture la an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ olu bɛɛ y'u sogo doni ka na tasibila kɛ fure ye ara sɔrɔsiw ye défilé militaire kɛ ara fɛn fɛn kɔni ye bonya sira ye a bɛɛ taara k'a sɛgɛrɛ ara an bɛ dugawu dɔ kɛ ala ka général dayɔrɔ nɛɛma a y'an kɔn kiti min ala k'an nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don ma kɔnɔ ara an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ ara an bɛ ka sɛnsɛn ni ala ma baasi kɛ sini ye 22 septembre ye ara 22 septembre i n'a fɔ kɔrɔlen na a labɛnw bɛ sabati cogo minnu na hali bi sɔrɔsiw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko min ye prise d'arme ye a bɛna kɛ Kati kɔnɔ ara min ye finitigi bɛɛ lajɛlen k'a ta polisiw la sapeur pompier douane u bɛɛ lajɛlen ara u bɛ ka labɛnw sabati cogo min na ara sankɔrɔta ani an b'a dɔn ni kɔrɔlen min ye 22 septembre walasa a bɛ se k'o image sɔrɔ cogo min na ara kow bɛ yen ko kɔnɔ kow bɛ yen an bɛ Bamakɔ kɔnɔ hali bi ara min ye an ka sar interplanétaire fila ye n'o ye Fusco ani Jɛnɛba ye ara tare alamisa don a yirala n'a k'a fɔ ala y'o gɛrɛsɛgɛ denmusonin na ara denmusonin min ni a bangeli kɛra Faransi jamana kan ye ara an b'a ɲini jama fɛ ka dugawu kɛ denkuranin ye k'a fɔ Fusco et Jɛnɛba ye ko félicitations ala ka den faama mɔ k'a bama bɔ ara an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ hali bi an y'a k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen réseaux sociaux sanfɛ kibaruya dɔ ye munumunu caman kɛ min ye anw ba ɲuman ye an mamuso don n'o ye Tata Bambo Kuyate ye ara maaw ye fɛn dɔw bila réseau sanfɛ k'a yira k'a fɔ ko Tata danyana ara nka an ye wuli ka jɔw kɛ a yirala n'a k'a fɔ Tata bɛ yen a ka kɛnɛya nin na baasi t'a la ara an bɛ se k'a fɔ ni mankutu ninnu ala k'a k'a ma sijan ye vraiment ara minnu fana bɛ nin ko modèle kɛ an ka information sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ ka sɔrɔ k'a bila réseaux sociaux sanfɛ anw ba ɲuman hali bi ala ka sijan d'i ma san caman ɲina an ni i ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan i ka dugawu k'an ye an fana ka i ka dugawu lamina ara an b'a kuncɛ ni min ye sa ara an bɛ to Bamakɔ kɔnɔ ni san nana anw fɛ yan Bamakɔ ara ara ka taa ba naani danu ara yɔrɔ bɛ yɔrɔ la Bamakɔ kɔnɔ ara ni san nana i b'i jɔ de n'a sɔrɔ a kɔni daminɛna heure min na fo ka taa fɔ sanko kuma fori la i tɛ se ka yɛlɛ i ka bolifɛn kan i tɛ se ka don i ka bolifɛn kɔnɔ ara an bɛ fɛ maaw ka n ja lajɛ an ka segin ka na. Donc ara i n'a fɔ maaw ɲɛ bɛ ja la cogo min na ara n'a fɔra an bɛ sanga min kɔnɔ ko nin ye duguba kɔnɔna ye ara tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ se k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ka u hakili to an ka sirakow la u k'u hakili to an ka fossé-kow la ara n'i ye jate minɛ i bɛ se k'a fɔ n'i y'a ye fossé de tɛ yɔrɔw la ni dingɛ ɲɛnamaw sennen don k'a fɔ jiboli sira bɛ sɔrɔ ma da la ni ji bɛ sira bila ka yɛlɛ gidɔrɔn sanfɛ ara nin tun ye Bamakɔ kɔnɔkow ye n'ala ma baasi k'an na aya an tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ ara an bɛ to yan an bɛ foli di banabakaw bɛɛ lajɛlen ma Amadu Sisoko tɔgɔ la n'a ka denbaya k'u b'an lajɛ su u b'an lajɛ tile ara baasi tɛ ça fait madame Dambele Bamakɔ kɔnɔko kibaruyaw i tun bɛ nin kalama wa awɔ n b'a kalama k'a daminɛ depuis an ka jamana famakɔrɔ la u ka tanyani suduni awɔ n b'a kalama n bɛ dugawu dɔn de kɛ ala ka lara sɔnsuma ni silamɛ furu bɛɛ lajɛlen u y'an ko kiti min ala k'a nɔgɔya ani a ye fossé-ko min fɔ ni fosi tɛ siraw la an bɛ ɲinini kɛ an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ pour que circulation bɛ se ka nɔgɔya ka dɔ bɔ accident na o b'a to an bɛ ɲɛsin an ka kumakun kan plateau in kan an fana bɛ kumakun bɔ ka bin an ka bilasiralikan denmisɛnnin hakilina k'o di an filɛbagaw ma bi ta bɛ tali kɛ pourquoi certaines jeunes femmes d'aujourd'hui ne supportent pas le mariage an b'a ye kabiri lawale la furu kun mana don furusa kun ka dɔgɔn kosɛbɛ nka bi tile la anw sisan denmisɛn hali ni dɔw ta ma sa caman bɛ yen u bɛ don ka bɔ kɛ
u b'a fɔ min ma suteli muso bɛ wagati kɛ paraw i b'a ye a y'a ka minɛnw cɛ a taara yan fɛ o ka ca anw sisan denmisɛnnin kunda munna o cayalen don donc bi baro bɛ na sigi nin kan mamuso kɛrɛ lala ni gundo b'a ko la mamu tɛna o fɔ an ɲɛna walasa an ka sigi an tanniw na o tɛ o don mamu yɛrɛ bolo mun de nana ni nin cayali ye anw sisan denmisɛnw de tɛ ka mariage yɛrɛ supporter wa degun. Très bien o diyara n yara ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ ka yanni n ka n da don ni ɲininkali yɔrɔ la n bɛ foli belebeleba bila n furucɛ n tɛ ɲinɛ a kɔ tuguni n ka soutien fɔlɔ y'ale de Dambele a ye n dɛmɛ fo ka se nin niveau in na ne filɛ nin ne ni musolakaw de bɛ baara kɛ dɔw bɛ se k'u t'u ka service la u b'a fɔ mamu sɛkɛrɛ anw bɛ jigin 18 heures de ne bɛ fɛ i ka taa n servir n ka so ni n y'a fɔ a ye a tɛ problème don a la ni don a b'a fɔ kɔngɔ t'i la minɔgɔ t'i la i tɛ ji sara i tɛ courant sara i tɛ taa yɔrɔ si sugu la mais a bɛ mɔgɔ dan kan ka taa n bila ni a yɛrɛ libérelen don a yɛrɛ bɛ n ta a bɛ taa n bila n bɛ taa o ci ɲɛnabɔ n bɛ segin ko n b'a fɔ o yɔrɔ la k'a ni furu ɲɔgɔn ɲumanya o tɛmɛnen ka bɔ ara ne ka voyage misɛnninw de ka ca ne bɛ taa an dafɛ duguni ninnu bɛɛ la Mali yɛrɛ raison tɛ yen ko ne mamuso ma se yɔrɔ min na n'u ye ci bila ka na mamuso kɛra anw mago b'i la an ka dugu la an musolakaw an mago b'i la ni service na ou bien an minnu ye muso tɔn ninnu an bɛ tɔn na an mago b'i la an ka tɔn cɛ don ni n y'a fɔ a ɲɛna a tɛ problème don a la a b'a fɔ mamu o tɛ problème ye a bɛ mɔgɔ dan kan min bɛ taa n bila ou bien n'a y'a sɔrɔ temps b'a yɛrɛ bolo a bɛ n ta a bɛ taa n bila ko n b'a fɔ o yɔrɔ la k'an cɛ ani baraji o tɛmɛnen kɔ o ye min fɔ sisan furu kɔnɔna na kosɛbɛ an sisan denmisɛnw surtout an sisan denmisɛnninw fɔlɔ furu ani bi furu danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun na fɔlɔ furu kun bɛ kɛ ni jigiya de danaya hɔrɔnya anw bɛ furu dɔn n'o de ye fɔlɔ la i kun b'a sɔrɔ furu in donna karisalakaw ni karisalakaw de u jɛna jɛ ma ci ni ɲɔgɔn cɛ danaya sinsinw ni ɲɔgɔn cɛ u dara ɲɔgɔn na fɛn b'u fila bɛ bolo u bɛ fɛ k'olu di ɲɔgɔn ma pour que ka se ka jɛ in sinsin halisa bon sisan o ye exemple fitinin mais sisan furu bɛ kɛ cɛ ni muso a yɛrɛ bɛ diya ɲɔgɔn ye a bɛ na ne yɛrɛ de bɛ karisa fɛ ne ni karisa an diyara ɲɔgɔn an bɛ fɛ ka furu kɛ bon furu jigiyaw banna depuis o yɔrɔ la furu danayaw banna mun bɛ na n'o ye furu jigisɛmɛyɔrɔ yiri bɛ min furu tin banna mais munna o kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que ne b'a kuma de mɛn kuma caman sisan denmisɛnw tɛ ko kun u tɛ gɛlɛya kun ni fɛnnin dɔ kɛra dɔrɔn paraw bɛ wuli ka taga suteliw cayara munna a bɛ cɛw de la wa walima a bɛ musow de la très bien a bɛ fan fila bɛɛ la n'i ye dɔ fɔ ɲɛ i bɛ dɔ fɔ ɲɛ cɛlakaw ye nata de cayara kojugu fɔlɔ furu kun bɛ kɛ ni hɔrɔnya danaya danbemaya jigiya mais sisan furu bɛ kɛ ni nata de i bɛ taa sɔrɔ cɛ nana dɔ nɔfɛ sisan a y'a tigi a ka d'a ye dennin ka ɲi a kɛcogo bɛ ka ɲi mais a b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ fɛ ka furu de ma min ka d'a yɛrɛ ninkun ye tant que a ye wari ye nin kun ka ban o bɛ nin tigi ni wari cɛ dɔrɔn o b'a ta ni wari ye ka don a n'a hakili cɛ donc ni furula nata kama fɛn fɛn mana k'i la i tɛ se ka kun ni furula ko wari bɛ karisa bolo ni wari banna don o don i bɛ problème créer pour que i bɛ taa cogo min na ne bɛ min fɔ an musolakaw ye an ka furu kɛ fɛ yɛrɛ yɛrɛ la an ka furu kɛ jigiya la an ka furu kɛ hɔrɔnya na une fois que e somɔgɔw y'i ta k'i di karisa ma e de y'i ka minɛn finman n'a jɛman bɛ cɛ ka furu karisalakaw ma e de kan ka kɛ muɲuba ani sabaliba ye muso de kan k'i muɲu k'i da mais suteli in dɛ o yɔrɔ in b'aw bolo cogo jumɛn na muɲubaliya kokunbaliya n bɛ exemple kelen d'i ma i bɛ taa sɔrɔ sisan cɛ dɔ bɛ a taara ka service la baara cayara a bolo kojugu fo ka suko a ma se ka na ka bɛn na heure kɔrɔ ye na wagati kɔrɔ ye muso bɛ téléphone ta sisan a b'a terimuso wele ou bien a b'a kɔrɔmuso dɔ wele karisa i t'a dɔn min bɛ yen bi yan ne ma foyi faamu karisa kun bɛ na ni heure kɔrɔ in de la mais sisan ne ɲɛ b'a la ka heure kɔrɔlen bɛ tɛmɛ a tɛ na o b'a fɔ a donna ko kura de la e de bɛ sɔn ne ma ne tɛ sɔn ne ma k'a sɔrɔ fɛn bɛ k'a la min ka jugu n'i ta ye
très bien an ka kow kun quoi an ka kow kun an k'u muɲu an yɛrɛ la an k'an tɔ fo cɛ ka na n'a nana an bɛna expliquer an ye cogo cogo kuma de ye tiɲɛ sɔrɔ o tɛ tiɲɛ an k'o de minɛ ala yɛrɛ y'an da an mana furu cɛ min ma o de cɛ ka ɲi ni diɲɛ cɛ bɛɛ ye awɔ ni cɛ mana min f'i ye i kan ka da o de la n'a nana sisan nɔ ale nana ka bɔ dugu kɔnɔ a ye fɛn fɛn f'i ye e ɲɛ kun tɛ o e de kan ka da o la yalasa bɛn ka sabati ne ko ayi o tɛ tiɲɛ i donna ko kura de la donc i b'a dɔn farafin cɛ foyi ma jugu a ma i k'a fɔ i b'a mara ou bien i k'a fɔ i b'i ka exigence poser a kan k'a fɔ i bɛna nin heure in de la non e b'a bɛɛ tiɲɛ i bɛ min k'o la dɔrɔn i bɛ i don yɔrɔ n'i bɔ yɔrɔ mɔgɔ i ni maa minnu bɛ taama ɲɔgɔn fɛ i ko kɛ ɲɔgɔn kana bɛɛ k'i gundo fɔ ɲɔgɔn ye et puis kana filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na n b'o fɔ filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn ka téléphone ta n bɛ n balimaw wele n bɛ n sinjiw wele ou bien n bɛ n teriw wele mɔgɔ caman bɛ yen a ɲɛ b'i place la o a bɛɛ t'i nin ye dɛ e b'a wele dɔrɔn u b'a a bɛɛ soroba k'a d'i ma donc ne bɔra dɔrɔn u ɲɛ b'i place de la u b'u sigi ka yɛlɛ la an ka ko kun an ka ko muɲu mais ko kun in dɛ ma mun kɛ souvent ne ko i t'a lajɛ très bien gundo de b'o la wa min fɔ gundo b'a la sa gundonin b'a la n'an ka gundo fɔ aw ye ko kun ye min ye fɛn mana k'i la cogo o cogo kana rancune garder rancune filɛ nin ye a bɛ muso la stressé a b'i fasa a bɛ hali ka labɛn cogoyaw bɛ bin donc an ka ko kun an ka muɲu an ka sabali muso yɛrɛ dara muɲu de kama a bɛ fɔ o de ma ko femme bravo awɔ muso o muso i tɛ muɲu i t'i kɔ kun e tɛ se ka kɛ femme bravo ye e bɛ yɔrɔ caman yala parce que e bɛ bɔ nin kun k'a ye nin kɛ n na n bɛ taa nin kun ni zan tɛ poli don i mana t'o fana kɔ o bɛ fɛn wɛrɛ k'i la i b'a fɔ k'i bɛ bɔ i bɛ taa ye bon min b'i k'i la laban a bɛ kɛ e de ka ɲɛkumu kɔnɔ e de bɛ bɔ yan i bɛ den dɔ sɔrɔ i bɛ taa i b'i denw kɛ fatigi falaw ni batigi falaw ye ala ka haramu don a n'a cɛ ala k'an bɛɛ sɔn muɲu ni sabali ni hakilina ɲuman na ni n y'o fɔ n bɛ kuma an falakaw fana fɛ n bɛ ci dɔ fɔ an falakaw fana ye n'a ma ɲɛ e de tagara muso ba yiri ka cɛ la ka t'i bolo ɲɛsin ma karisa ne bɛ karisa de fɛ a fana cɛ ba yiri ka cɛ la a fana sɔnna e de ka fɛ ma ka na a k'i den a k'i teri a k'i ba ye a k'i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye muso fana i cɛ k'i kɔrɔ a k'i dɔgɔ a k'i kɔnɔfɔ ɲɔgɔn ye i y'a mɛn wa i cɛ ɲini k'a dɔn cɛ fana muso ɲini ka dɔn i b'a dɔn muso filɛ u b'a fɔ ko muso hakili cɛ hakili ye hali ni cɛ ye mɔgɔ faga ko k'i la sisan n'a nana e ma chérie n jo t'a la sa yafa ma ou bien i bɛ cadeau dɔ san ka na dɔrɔn o ye kɛlɛ bannen ye an ka ko tɛ taa yɔrɔ jan ça c'est vrai an dusu mana bɔ cogo o cogo i ma ye ni cɛ nana ka na den mo fɔ dɔrɔn a ko ni bɛ sin ka tɛmɛ an ka ɲɔgɔn faamu dɔrɔn an ka taa ɲɛfɛ sisan rubrique filanan Jatu an ka duntaw mun b'o ko kɔnɔ bi arabi min b'an bolo an ka dunta kunnafoniyaw kan o ye an bɛna kuma sukaro de kan i b'a dɔn sukaro filɛ a ka ɲi an farisogo ma mais wagati dɔ la a bɛ banaw lase an ma donc an bɛna kuma a nafa kan n'a bɛ kɔlɔlɔ minnu lase an ma an bɛn'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna an ka jɛ ka image la an ka sɔrɔ ka na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen k'aw bisimila an ka duntaw kunnafoniya kan an bɛna le sukaro de ɲɛfɔ aw ɲɛna bi nafaba de bɛ sukaro la ka lase an farisogo ma n'an b'a dun hakɛ la k'a sɔrɔ a dama ma tɛmɛ i b'a sɔrɔ an ka dumunifɛn caman de bɛ yen ni sukaro bɛ olu la ni o ye namasa ye pomme b'o la lemuru b'o la tamaro b'o la di b'o la kaba b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman i b'a ye wagati dɔw la olu bɛ sukaro kɛ an farisogo la k'a sɔrɔ an m'a ni fɛn wɛrɛ ɲagamin k'a dun n'i bɛ sukaro dun sanga na ka wagati bɛɛ lajɛlen na ka tila ka sport kɛ i b'a ye a bɛ fangaba di farisogo ma k'i kolo sinsin ka fara o kan wa an kan ka hakili to a la kosɛbɛ denmisɛnniya kɔnɔna la n'an bɛ sukaro dun an kana dama tɛmɛ a b'a to n'i bɛ kɔrɔ i fari tɛ fɔsɔn-fɔsɔn jabɛti bana t'i minɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wa a ka ɲi an kunsigi ma gɛrɛsi minnu fana bɛ kɛ an farisogo la a bɛ caman bɔ o la an kan k'a dɔn ko sukaro man ka ban an joli la n'o tɛ a bɛ problème lase an kolotuguda ani an hakili ma wa mɔgɔ minnu bɛ fɛ o poids ka perdre olu fana bɛ se ka to k'a dun a tɛ basi foyi lase olu ka régime ma n y'a dɔn k'a ye faamuyaliba de sɔrɔ bi an ka duntaw kunnafoniya kan ala ka kulow kɛ kulo kunnandi ye Jatu ara ni mun ye sukaro ye yɔrɔ ye nafa caman dɔ a la a n'a bɛ kɔlɔlɔ minnu lase an ma donc an ka to k'an janto sukaro la n'an b'a dun surtout denmisɛnniya kɔnɔna la n'an b'a dun an ka kɛ hakɛlama ye an kana dama tɛmɛ sinon n'an bɛ kɔrɔ a bɛ bana caman lase an farisogo ma minnu ni jabɛtiw yɛrɛ tɛ kelen a bɛ se ka bana wɛrɛ lase an ma min n'olu si tɛ kelen ye ni ne tun b'an bolo bi an ka duntaw kunnafoniya la faamuyali sɔrɔ la mamu i yɛrɛ faamuyali sɔrɔ sukaro dunni k'a ka di nka hakɛ b'a la hakɛ b'a la hali ka da ni i bɛ fɛ k'i labɛn k'i ka beauté bɔ i yɛrɛ b'a dɔn musoya ye labɛn de ye k'i ka gundoniw kɛ tant que sukaro n'i y'a consommer k'a dan tɛmɛ a mana bana bila i la olu kɛcogoya ninnu bɛ kɔnɔ
Katanya fe baro kono sabe mabara sumanu ale ko yuri yari ame musaya ko de konna na o kuma no digira cheba kele mna bi plateau ka no mabara la jagana Sarabembolola, Juguma Sarabembolola, Namo Poju.
tun ye Mabara Sumano ka yuriyari o furuso ye muɲuso ye mam I ka kuma kelen do dɛ Mabara ko ten ko furu ye muɲuso ye an ka muɲa sabali Ala k'a donni kelen do furu muso bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la mam curiosité dɔ bɛ ne la u ye fɛn dɔ fɔ ko ne bɛ kɔkɛ ka tuguma finini ninnu ko yɔrɔ normalement muso de kan k'o kɛ ko n'i b'o ko dɔnkilinin dɔ fɛnɛ b'o la ko mamu b'o dɔnkilinin de dɔn awɔ a fɔra ne ɲɛna dɛ mamu dɔnkili fɛnɛ bɛ da o kunna awɔ ara ne ka chérie Coco bi a kɛra tu ko découverte kɛ sa parce que b'a sɔrɔ dɔw musolaka dɔw bɛ yen u bɛ sigilen u bɛ k'an lajɛ sisan u t'a dɔn o ye tiɲɛ fɛn fɛn bɛ se k'an di an ta n'u ye kɛ I bɛ dɔɔnin d'a ma dɔrɔn ok y a pas de problème kara yani n k'an da don yɔrɔnin na k'o f'i ye n bɛ kuma woro kan yɔrɔ woro filɛ woro mɛmu n'i y'a bila a ja man di dɛ mais n'i y'a cɛ fɛrɛ a ja ka di o kɔrɔ ye mun ye cɛ ni muso a ka ɲɔgɔn minɛ a ka ko to ɲɔgɔn ta la I y'a mɛn kogo pɛrɛnna basa donna kogo la pɛrɛnna de ou bien ni cɛ muso ye min k'i la yanni e k'a minɛ autrement e de taara a nɔfɛ ka b'u kaso ka na n'a ye a ɲɛ jɔyɔrɔ ye de a jigi ye de a fa n'a ba de ye de a ɲɛji cɛyɔrɔ ye de donc yanni k'a minɛ autrement k'a maltraiter a lasigi karisa I bɛ ka nin min kɛ a tɛ ka taa ne ji min sira fɛ dɛ donc n'a fana ye tulo kunnandi ye a b'o dabila muso fana ni cɛ ye fɛn k'i la karisa I bɛ ka nin kɛ na a tɛ ka taa ji min sira fɛ a bɛ ɲɔgɔn ladi quoi furu bɛ komi denyɛrɛni furu kura-kurani bɛ komi denyɛrɛni I b'a lamɔ k'i janto a la kana se k'a yɛrɛ bin k'a yɛrɛ bana ni fɛnw ye fo kana se balikuya wagati ma ni har den filɛ nin n'a bɛ den zan na I kelen tɛ kariya k'a bila ka taa gidɔrɔnda la ci la o mais furu bɛ ten de I b'a lamɔ fo kana se balikuya ma n'a balikuyara furu tɔ bɛ to hɔrɔnya juru de bolo an ɲɛ jɔyɔrɔ denw I m'a ye karisa ne ni karisa furu ɲɔgɔn ma denw sɔrɔla ka ban donc n'a da ma bɔ a la da tɛ bɔ donc a bɛ ye ɲɔgɔn minɛ n'o hɔrɔnya juru ye den misɛnnin minnu fana bɛ furu 14 ans 16 ans n'u furula I b'a dɔn dɔw bɛ yen kuma kelen t'u ye fila t'u jɛ an y'an kalifa an mansaw la nin yɔrɔnin na ne bɛ an mansa musomanw kɛrɛnkɛrɛnnenya buramusow an baw don an buranw don an mamusow don an jigiw don furu kɔnɔ u k'u janto o yɔrɔnin na u k'an dɛmɛ ne b'a dɔn u bɛ ladilikan caman d'an ma de an mana fɛn fɛn kɛ n'a ma ɲɛ u k'an lasigi karisa ye nin de kɛ n'a ma ɲɛ n bɛ n denw minɛ cogo min n b'i minɛ ten de n'a ma ɲɛ hali sini n b'a fɔ a bɛ ka fɔ buramuso ncinin min fana ɲɛna o fana k'a tulo dayɛlɛ k'a lamɛn karisa nin de don n'a a bɛ kɛ tan de n'o ma ɲɛ ni Ala sɔnna ma fana bɛ taa n'i ka taabolo ye n'o kɛra bɛn bɛ na mais ne ko ne ye nin ladilikan in di karisa ma nin zi a m'o mɛn n ye ladilikan filanan ma m'o mɛn e b'i yɛrɛ minɛ a la e b'a to yen min ka di a k'o kɛ dɔw dun bɛ yen u bɛ furu 16 ans 17 ans dɔnbaliya bɛ se u b'a fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ dɔn o b'a sɔrɔ u tɛ fɛn bɛɛ dɔn I bɛ mɔgɔ ɲɛkun ye o n'a hakili bɛ fɛn bɛɛ o tɛ kelen ye o ou bien olu k'an dɛmɛ o yɔrɔnin na donc o yɔrɔnin mana tɛmɛ n bɛna dɔnkilinin yɔrɔ la ko n ka chérie k'u tulo datugu an tulo datugulen don muso I ni cɛ mana kɛlɛ cogo o cogo wallahi fo n'a sɔrɔ a tɛ ɲɔgɔn fɛ fɛ yɛrɛ yɛrɛ la parce que ni fɛ bɛ côté fila la dɔrɔn non fɛn fitinin fɛn mana aggraver cogo o cogo ni fɛn fitinin nana dɔrɔn o b'a ban I cɛ n'i yɛrɛ b'a dɔn a dimini kɔrɔ I ye fɛn bɛɛ kɛ a ma sɔn ka kun i fɛ a ɲɛ sisilen don I tɛ se ka sigi I tɛ se ka jɔ I cɛ ka den su kana to muso wɛrɛ k'a ko abada n b'o fɔ musolakaw ye cɛ I si dilan fana kana to muso wɛrɛ k'a fɛnsɛ I nɔ na abada hali n'i man kɛnɛ f'i cɛ ka fɛnsɛ olu bɛ n'u kɔrɔw de bɛ ɲɔgɔn na an kana bɔ n'u bila k'olu bɛɛ kɛ an ka saliyaw dabila I cɛ I yɛrɛ b'a dɔn a diminen don n'a nana ka bɔ service la I bɛ wusulan don a ka dumuniw gɛrɛ a la k'a ka société n'a ka sabaraninw bɔ a sen na yan'a ka tila dumuni na I bɛ eau de cologne ɲini eau de cologne a qualité modèle bɛ yen I b'i cɛ ka desiw kɛ ji la I y'a mɛn wa I bɛ to ka eau de cologne suma n kɛ sanangoji ninnu na ni cɛ tilala dumuni na a yɛrɛ bɛ to ka bɔ ka na a bɛ na odeur in nɔfɛ donc I b'i to a ka fini koli la I b'a fɔ serio ne b'i fɛ gɛlɛya ni nɔgɔya la ne denw fa ne b'i fɛ gɛlɛya ni nɔgɔya la tulon t'a la ne b'i fɛ gɛlɛya ni nɔgɔya la n'o kɛra dɔrɔn a bɛ nunkɔrɔ yɛlɛni
profiter men yoro ni fo maraka kana na tigi me basi manga maraka fu ok an gana an kina yira munya kini an gana parfum lo jindi an gana kanu sanku sugenya na nga wakoni odi serio ngamunda kerilo mureri serio ngamunda kerilo muleri ngo profiter de ken no ki no mar me son kon sukuni tunga son ke yagre ngo duna no ko nga ka sukuni ni nga ka wara ni maduna ka ngiri arno suge mo diti sabo aywa ça fait sous-entendre une femme belemo donc ni me da kasadwana fibi to ka répéter ne de un fa joni fado karisa fado donc il faut minun kekeke yere bi ça fait mam donc li temene ko fe anyo gulo soro mais babi ko gundo bi se ka ke mundi parce que mo chama ba fo makoro ba fo musu kan babi mi geni jinunu ainsi de suite na fado de bala ara ne min fi muso be babi mi ani muso min ti babi mi hara fado éclater ke kele babi mi mo joli purifier surtout ni bi to ka wuli ka ni ga ingrédient to fara nyogo nga ka to ka mi a chedilenwa ka sugi kami abi éclat do di farma imaya abi sugune suma di abi muso lafia mara ni abi éclat di farma est-ce que chawu ya mariale no ka miwa chawu ya mariale no ka mi mais chama me muso yɛrɛ b'a kɛ i b'a fɔ bidon kɔnɔ quoi k'a bila frigo kɔnɔ a bɛ ji kasa diya donc cɛw b'a min o kɛrɛfɛ an ka taa a bɛ n'i fɛnɛ tɛ ɲa awɔ n'i tora k'a min a bɛ tɛ ɲa aya d'accord désormais n bɛ weleli kɛ so u b'a bila frigo kɔnɔ n'Ala sɔnna an bɛ taa an ka yiribiriki dɔwɛrɛ nɔfɛ min tɔgɔ ye ko guada bi guada kɔnɔna na plan min bɛna yira o la côte de veau avec pomme de terre o tuma la u ka ko ye nin bi nka n'an fɛnɛ y'an tigɛ sigi a kan ka to ka planiw falen falen yan o b'a diya kosɛbɛ an k'o lajɛ ka na. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission de cuisine Guada. Aujourd'hui, nous sommes avec une dame qui va nous faire voyager par le simple fait de son savoir-faire en cuisine. Mariam, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Ça se passe comment? Ça va. Et qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous faire des côtes de veau avec comme accompagnement des pommes sautées. D'accord. Donc pour ça, on aura besoin de pommes de terre, de côtes de veau, de poivrons, de tomates, de carottes, de piment, d'ail et d'oignons. Ok. Chers téléspectateurs, alors c'est parti pour la cuisine avec Mariam. Bon, à madame Neni, côte de veau nous marinade. Bon, pour la marinade, ni l'ail, fronto, céleri, ani poivron, nyashi. Je vais utiliser ça pour la marinade. On va utiliser huile jadida. D'accord. Oui.
Chers téléspectateurs, la viande est déjà cuite. Alors nous partons avec les pommes de terre. Nous sommes toujours avec Mariam. Mariam? Oui. La viande elle est prête? Oui. D'accord. On va le mettre de côté. Okay. En attendant que la pomme saute. Maintenant, on va mettre le temps. Pour que la balabala. Pendant au moins 15 minutes. On met sur le rabot. Comme le terme mollet flène, avec couleur tchèque, c'est parce que ni kadi, kala, kadi, poulet kala. Donc ça donne de jolies couleurs. Maintenant, on va faire les pommes sautées. Pour ça, je vais avoir besoin de beurre jadida. Oui, de céleri haché et d'ail, l'ail. J'ai fini avec la pomme sautée à l'émonakama. Donc je vais renverser dans une assiette. On va garder de côté. Maintenant on va faire la sauce pour accompagner la viande. Chers téléspectateurs, c'était tout ce qu'on avait à vous présenter aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver très bientôt dans votre émission. Prenez très bien soin de vous et avant de manger, il faut toujours vous rassurer que c'est bon pour votre santé. Allez, à très bientôt. Bye. Maro
maa caman sɔrɔla minnu y'u da la musaya kosɛbɛ ka sɔrɔ a t'u bolokɔrɔ kɔni gwadomuso a y'aw jija aw bɛ a ɲɔgɔnna lajɛ dɔrɔn k'a kɛ o fana ye kegunya dɔ ye mamu i bɛ fɛn caman fana kɛ n'o ye conseillère conjugale i bɛ taga dugu ni dugu ka furu ɲɔgɔnma minnu fɔlen no ɲɔgɔn i n'a fɔ i y'i fa ka fɛn fɔ cogo min na i fana b'olu dilan o b'i ka projet la n t'a dɔn ni projet wɛrɛw bɛ yen nɔ i bɛ se ka olu de da ye o diyara n ye ara projet bɛ yen ne bɛ taa mɔgɔ bɛ wele bila ma Mali yɛrɛ dugu misɛnnin bɛɛ la n bɛ taa mais o kɔfɛ hali projet bɛ n bolo kɔfɛ invitation cilen don ma mais coronavirus ko in de y'a lasa an bɛ dugawu kɛ ala ka nin banajugu in nagasi ka bɔ diɲɛ na o tɛmɛnen ko ka bɔ projet bɛ n bolo ara a ka di ne dans l'avenir ne ka centre dɔ jɔ centre min ni musolakaw bɛ taa furu kɔnɔkow kala kɔnɔ yanni i ka don furu la mun ni mun de bɛ yen furu yɛrɛ taabolo ɲuman cɛ bɛ minɛ cogo di buranw bɛ ladon cogo di muso in mana kɛ cogo o cogo cɛ bɛ taa kelen de furu mais n'a nana n'i ye i kan ka i nana furu a n'a balima na se de ma i kan ka bɛɛ de don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ da kelen fɛ kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la i bɛ bɛɛ kɛ kelen ye o b'i ka foyer sigi cogo nɔgɔya o b'i ka cɛlasigi yɛrɛ taabolo nɔgɔya i ma mais dɔw bɛ yen u b'a fɔ karisa de nana ni ne ye ne cɛ de nana ni ye n'o tɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ko min ne t'o lamɛn non non n'i y'a kɛ dɔrɔn i b'a bɛ tiɲɛ i m'a ye a ka di n ye ka centre dayɛlɛ an bɛ se ka taa ladilikanw sɔrɔ yɔrɔ min na k'an yɛrɛ bilasira yɔrɔ min na hali ni cɛ ni muso bɛ kɛlɛ la n'an ye ɲɔgɔn bolo minɛ ka don yen dɔrɔn kɛlɛ bɛ ban n bɛ fɛ k'o centre tɔgɔ da ko furusa banna furusa banna o kuma centre tɔgɔ sɔrɔla ka ban tɔ tora dɔrɔn a kow ka sigi sen kan ala k'a nɔgɔya amina yarabi Elisabeth Sogoba n b'a dɔn e ni Jatu aw tulo fila dayɛlɛlen bi kosɛbɛ sɔɔni o tɛ yan kosɛbɛ muso cɛsirilen jɔn de bɛ yen muso cɛsirilen b'an bolokɔrɔ bi o ye madame Marigo Aissata Yatara ye ale fana kɛn bɛ ka boutique dayɛlɛ min ye samara feere boutique ba ye hakilila musolaka n'i ye fɛn dɔ sigi sen kan a dabɔkun ye ka se ka ko dɔ ɲɛnabɔ i yɛrɛ ye ka se k'i yɛrɛ ta ko dɔ la n bɛ fɛ an ka jɛ an k'a lajɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Madame Marigo Aissata Yatara ale ye an ka bi muso cɛsirilen Aissata a ye boutique dayɛlɛ Bago Jikɔrɔni golf la boutique min tɔgɔ ye Point Final Aissata ale bɛ minɛnw de feere o kɔnɔ o n'o ye cɛ minɛnw muso minɛnw fo ka taa se denmisɛnninnakaw ka minɛnw ma an ka Aissata yɛrɛ bɛ taa ɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ anw ye a ka boutique in kow la baara in daminɛna dɔɔni dɔɔni kabini n bɛ so kɔnɔ n bɛ jago kɛ so kɔnɔ dɔɔni bɛɛ bɛ jamana in baara ko cogoya dɔn a ma nɔgɔn donc ne kun bɛ so kɔnɔ ten tɔ n terimuso dɔ de ye n tɛgɛ don o de tun bɛ n nɔfɛ don o don mɔgɔ tɛ se ka sigi ten f'i ka fɛn dɔ kɛ donc o kɔnɔna na ale yɛrɛ tun b'a ka minɛnw di ne ma n bɛ dɔɔni k'a la n bɛ dɔɔni feere n nana to o kɔnɔ a ye sira yira n na n yɛrɛ nana n bɛ n ka minɛnw ta n yɛrɛ bɛ minɛnw feere dɔɔni so kɔnɔ fo ka na se butigi dayɛlɛ ma butigi kɔnɔ bi cɛ minɛnw bɛ yen cɛ samaraw bɛ yen nɔ muso samaraw bɛ yen pochɛtiw bɛ yen portefeuilles bɛ yen samaraw bɛ yen nɔ denmisɛnnin finiw bɛ yen an bɛ wusulanw kɛ fɛn o fɛn ka taga denbaya kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'i ɲɔrɔ sɔrɔ a la denmisɛnninw ta b'a la denfaw ta b'a la denbaw ta b'a la denyɛrɛnin finiw b'a la komi n y'a f'i ye cogo min na kɔrɔbalentaw b'a la a bɛ dɔɔni bɛ yan. N ye nafa sɔrɔ a la n'i y'a ye baara bɔra fo so kɔnɔ ka na kɛnɛma c'est que ɲɛtaga de b'a la kɔsegin t'a la donc n bɛ ka nafa sɔrɔ a la alhamdulilayi i yɛrɛ bɛ se ka dɔɔni kɛ so kɔnɔ i bɛ se ka dɔɔni k'i kungo la o bɛɛ y'a nafa dɔ ye min bɛ fɔ musomisɛnninw ye an bɛɛ ka wuli ka dɔɔni kɛ bɛɛ bɛ se ka dɔɔni kɛ dɔ kɛ sirilen tɛ kalan na a sirilen tɛ furu la cɛw fana kan an dɛmɛ n'olu sɔnna dɔrɔn an bɛ se ka ko caman kɛ n bɛ furukɛ fo la kosɛbɛ parce que a yɛrɛ ye n dɛmɛ kosɛbɛ baara in kɔnɔna na ale de ye jagokun di ale de ye butigi dayɛlɛ a yɛrɛ sen bɛ baara in na kosɛbɛ n mago bɛ dɛmɛ la a la yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛ wuli k'a jɔ o yɔrɔ la donc ma gɛlɛya sɔrɔ furu ta fanfɛla la ka fara o kan Usmane Yatara n'o ye a dɔgɔkɛ ye ale fana bɛ taa ɲɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ anw ye Aissata ka cɛsiri ani butigi baaraw yɛrɛ tɔw la ne ye butigi gérant de ye ne de bɛ occuper clientèle la ni mɔgɔw nana u kan ka fɛn mun kɛ ale kɔfɛ sanni na ne de bɛ occuper o bɛɛ la musolaka min don baaraɲɔgɔnya b'an cɛ ye o fana kɔfɛ n kɔrɔmuso fana don baaraɲɔgɔnya in bɛɛ kɔfɛ n kɔrɔmuso don muso min don baara ka d'a ye a bɛ ne yɛrɛ encourager kuma caman ne ka hakilina caman na comme quoi nin hakilina in nin idée in b'i kunna nin ma ɲi nin bila n'i kɔni b'a fɛ ka kɛ fɛn ye bɛɛ nin hakilina in bila a bɛ dusu don kɔnɔ kuma caman. Aissata ye bitigi in dayɛlɛ si kana sɛgɛn tuguni.
Elisabeth Namara ni fana kun ye muso dɔkɛla dɔ ye ayiwa ni fana kun ye bi muso cɛsirilen an bolo m'o de fɔ kuma bɛ muso la k'an ka wuli dɔrɔn an k'an cɛsiri a b'a fɔ mamu Segira yɛrɛ fana taw filɛ nin ye kuma na fɛ dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔ to ko la dɛ n'a hakili la o fana ye musoya gundo kun dɔ ye i ka se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye ou bien muso min tɛ dɔɔni k'i yɛrɛ n'a hakili la yɛrɛ ɲuman na ko stress ni mun i ka terme ye muso il faut muso ka dɔ k'a yɛrɛ de i ka rancune garder dabila ka stress n'o n'i bɛ dɔ kɛ dɔrɔn dɔ bɛ bɔ rancune na ni de kɛra musolakaw n ye garijɛgɛ ye bi mamu dɔ fana bɛ ne kɛrɛfɛ yan ka bien mariner ko ɲuman a bɛ couleur rose fana na mun ye nin ye kɔɲɔmuso ka sagi de muso ka sokɔnɔna masiriw de bɛ kɛ nin kɔnɔ kara yanni n da don la n bɛ foli belebeleba bila n yɛrɛ buramuso ye Mariam Danbele k'a bonya bɛ nin kɛnɛ in na yan nɔ n bɛ n profiter o fɛ ka Ousmane Danbele si bɛɛ lajɛlen fɔ nin kɛnɛ in kan ne buramuso min ma kun a man basi ale de sɔnna n'ale kun ma sɔn n'ale kun k'a denkɛ ma nin tɛ diya nin na dɛ n'a ye nin da nin na donc denkɛ fana kun b'i sen bila n ɲɛ ale de kɛra conseillère ɲuman ye ko n b'a fɔ ka barika da nin kɛnɛ kan o tɛmɛnen kan o ɲɛ bɛ segin na ra muso ka masiriw de bɛ kɛ nin kɔnɔ sokɔnɔna masiriw sokɔnɔna masiri bɛ yen siɲɛ kɔnɔ masiri kɔni o bɛ yen salon ta bɛ yen kɛnɛmana ta bɛ yen sokɔnɔna masiriw de bɛ kɛ nin kɔnɔ i yɛrɛ boloma minɛnen très bien n'i bɛ nin da i mago bɛ se bololaminan misɛnnin minnu ma donc i b'a bila i ka coiffeuse kɛrɛfɛ ou bien i b'a bila dilan kun na n fana y'a dɔn ye awɔ tasale de ye nin ye o ye tasale o ye bara parce que k'an to émission na Jatu tun bɛ ɲininkali la kosɛbɛ Jatu tasale kelen b'i yɛrɛ ka minɛn ninnu na yɛrɛ la tasale ko in o fana y'a ko dɔw ye awɔ o y'a ko dɔw ye de baramuso ka tasale de toilette de bɛ kɛ nin ye toilette intime fɛnw de b'a kɔnɔ a n'a minɛnw de bɛ ɲana awɔ an b'o ko to an bɛ tila ka mamu gérer o kɛrɛfɛ o ko la wa kumakuncɛ kuma la kumakun kan mamu n'o ye bi denmisɛnw ka kunbaliya furu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la voilà i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka f'u ye bilasiralikan na ne bɛ se ka min sɔrɔ ka fɔ bi denmisɛnninw ye an bi denmisɛnninw a b'an bɛɛ de concerné an ka karo gɛlɛya kojugu dabila kati gɛlɛya kojugu nin kɛra n t'a dabila fo n ta sara ou bien nin kɛra n t'a dabila fo ko ka bɔ a la n'i ma farati a laban bɛ k'i ka ɲɛkumu kan an k'an jija an ka se ka ko kun an k'an mada an k'an muɲu i b'a jate minɛ fɔlɔ la n bɛ exemple dɔ d'i ma an ka fɔlɔ-fɔlɔ cɛkɔrɔbaw i bɛ taa sɔrɔ cɛkɔrɔba kelen bɛ yen muso 4 b'a bolo a b'a bɛɛ gérer n'a ka hɔrɔnya n'a ka danbe de ye i b'a sɔrɔ hali 100 t'a bolo a ka compte la mais a muso 4 bɛɛ bɛ to a kun k'u kɔnɔfadenw bɛɛ wolo olu denw de kelen don ministre ni président ye bi mais sisan cɛ bɛna anw nɔfɛ millions b'u bolo milliards b'u bolo u b'an sagona k'olu bɛɛ ka ɲi bon cɛw yɛrɛ tɛ an to yen an fana t'u to yen mun de nana n'o ye an ka ko kun an ka muɲu an ka sabali an ka karo gɛlɛya kojugu dabila an ka ko gɛlɛya kojugu dabila mais mamu ko kun ye tiɲɛ est ce que dan ta la parce que an b'a ye furumuso dɔw fana bɛ tɔɲɔ turu dɔw b'a kun ka kun fo kana kɛ a bɛ kɛ dantɛmɛ ye a dɔw laban bɛ kɛ furusa ye o b'a sɔrɔ yɛrɛ c'est trop tard o ye tiɲɛ ye n bɛ kuma na an balimakɛw ye o yɔrɔ la u k'a dɔn ka fɔ i taara muso min nɔfɛ suna ni farida la ka na n'a y'i fɛ o tɛ se ka k'i jugu ye cogoya si la o i kana fɛn k'a la min bɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo nege bɔ a la kana fɛn k'a la min bɛ hadamadenya yɛrɛ nege bɔ a la i bɛ muso caman ye u ye o ye u tɛ yɛlɛ u ɲɛda sisilen don a tout moment quoi kelenna kuma i b'a sɔrɔ degun belebeleba de b'a kan an bɛ kuma na an falakaw ye o yɔrɔ fana na u ka hinɛ na anw y'u balimamusow de ye se foyi t'anw ye n'olu tɛ an jigiw de don an ɲɛ jɔyɔrɔw de don i ɲɛ jɔyɔrɔ n'o taara bila i la furuso kɔnɔ i ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ min furu jigiya bɛ ban n bɛ n profiter o kɔnɔna fana na musow f'an ka ko kun an ka ko kun n'i ye ko kun ko bɛ k'i ɲɛna mais n'i ma ko kun i bɛ yɔrɔ caman yala dɛ an mana dɔ fɔ ɲa ye cogo to an bɛ dɔ fɔ ɲa cɛlakaw ne bɛ n basé an musolakaw de kan parce que cɛ filɛ nin ye sisan i bɛ taa sɔrɔ cɛ bɛ yen wari b'a bolo muso ɲuman dɔrɔn de ka d'a ye sinon amour propre a ka sira t'o la o ne nana sisan ne m'a sagona ko kɛ a bɛ bila a bɛ dɔ wɛrɛ furu bon an muso dun n'anw nana anw de nana foyer sigili kama i kɔnɔya fɔlɔ wolo i ye 2 wolo ou bien i ye kɔnɔya 1 wolo ni cɛ ko k'a tɛ tugu a tɛ bila e b'a fɔ ayiwa n tɛ se k'a kun n bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ i m'a ye mɔgɔ si ka ladeli tɛ gɛlɛya de b'an bila a la dɛ mais ne bɛ min fɔ an musolakaw ye an ka o kun a bɛ ban i b'a ye ni kɔɲɔmuso sen b'i ko n ko jikalan de bɛna ka jisuma kɛ k'a sugi furu o furu hali n'i taara ta ka cortège kɛ ni avion na don dɔ la i b'a ɲɛ gan kɛ
awɔ gɛlɛya bɛ furu la togo togo nɔgɔya bɛ furu la tɛ n'i y'a gɛlɛya ko i b'a nɔgɔya sɔrɔ i m'a ye wa Ala ka kulo kɛ kulo kunna amina ya rabi wagati sera vraiment an b'i yɛrɛ fo mamu folikan laban minnu b'i bolo an bɛ baro wuli awɔ ok folikan min bɛ n bolo kɛrɛnkɛrɛnyana n bɛ n ka marraine fo Sumba Samaki kani cɛ ni baraja ye min kɛ ɲa sumani bɛ n si de ma n bɛ sali kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo n ɲɛ tɛ ne balimaw la n kɔfɛ n balimaw ni sinji foyi tɛ balimaya bɔ n furu yɔrɔ ɲɛsinnen filɛ ma n b'u bɛɛ lajɛlen fo ani n jɛɲɔgɔnw balimaw ni sinji n b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mère Nouveau yɛrɛ baarakɛla cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fo Ala kana basi fosi k'aw la mais mamu sarako in dun i ka charme ninnu ni o fɛnɛ b'a kɔnɔ o bɛ musoya k'o la mamu mana para dɔrɔn a bɛ tɛmɛ ara ne ye min f'i ye ne ka gundo tɛ foyi ye karisa ye dawulatulu dilan ka di yan a ye dawulakale dilan ka di yan o dalen b'i yɛrɛ ka muɲu ni ka sabali n'i ka majigi de kan i kana rancune garder kana stresser donc ne tɛ rancune garder fɛ ne tɛ stress fɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i ka finesse bɛ bɔ bana foli belebeleba bɛ ta ka di an filɛbagaw caman de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la somasokaw y'an kanu kosɛbɛ foli min bɛ ka bɔ daw yɔrɔ la an yɛrɛ fɛ yan bara ɲɔgɔn don ka taa somaso Mamadu Daw ale ni dugutigi Daw kɛrɛnkɛrɛnnenya la somaso Tamaro kɔrɔ k'u b'an lajɛ yen kosɛbɛ k'u ni ce kanu na a n'an ka secrétaire yɛrɛ Awa Keita awa secrétaire n'a ka kasa duman bi fɛnɛ i fɛnɛ y'a gâté kasa duman ko la parce que ale fɛnɛ tagalan y'o ye a yɔrɔ dɛ a banna merci muso yɛrɛ de ye suma duman ye a banna o kuma an kɔni ka salle studio kasa ka di bi réalisation Seydina Umar Keita coordination sɛgɛnbali ɲinamali Yusuf Fadiga Samunu an b'a fo fo son yɛrɛ la Daw somaso ka fɛnɛ bɛ yen bi o tuma an ka kan bɛ boloda an ni mamu kɔni bɛna ɲɔgɔn ye dɛ bye 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 bye